মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে গতকাল রাতে পুজো দিলেন ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে। মন্দির প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে ডোনার মন্ত্রী জানান, দেশের উন্নয়নে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এদিন মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে স্বাগত জানান অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, জিতেন্দ্র মজুমদার, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউকে চাকমা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। পরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে পুজো দেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে। सभी शक्ति पीठों में से सबसे एक महत्वपूर्ण शक्ति पीठ है। आज यहाँ आकर दर्शन करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और विकसित भारत 2047 प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसमें सदैव त्रिपुरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहे। त्रिपुरा टेम्पल ऐतिहासिक धरती है। माता सुंदरी एक शक्ति पीठ में आता है, जैसे माँ विंध्यवासिनी का शक्ति पीठ में आता है, माँ काली का शक्ति पीठ में आता है। जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही लोग यहाँ आस्था के साथ आता है।